ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا حول ولا قوة سبحان الله ولا حول ولا قوة سبحان الله والحمد في مقام إبراهيم. محمد رسول الله. منظر والله صور كسبت sadece bak. İbadet makam. خالي ديك وحساب نظر بالعين بس شرف ديك واستلام ديك يعني نيسم بوسه نيسم بوسه نيلر سبحان الله ये मकाम इब्राहिम का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इसका बहुत बड़ा मकाम है। سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا رحمن يا حنان يا رحمن ارشدنا إلى بيتك هذا وارزقنا العودة ثم العودة مرات دائمون عامدون سائحون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله والحمد لله عن يميننا وعن يسارنا ومن قدامنا ومن ورائنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سبحان من يراني سبحان من يطعمني. That time I was drenched. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. आगे थोड़ा सा आगे जाओ थोड़ा सा आगे जाओ आगे ऐसे ऐसे निकलते जाओ. इलाहुल-आलमीन जो हमने कलम शरीफ पढ़ा कुल शरीफ अपने बारगाह मौला मौला इधर कुल शरीफ का भी अजर सवाब तो 1 लाख के बराबर कर देता है. मौला हमें यकीन है सवाब को बड़ा चढ़ा के अता करता है. जो भी सवाब इसके पढ़ने से हुआ मौला तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा किराम तक ताबीन तबा ताबीन तक पहुँचाते हैं सबके ज़बान. इलाहुल-आलमीन ये पढ़ना हमारा कबूल मंजूर फरमा. हुक्म है जो हम दुआ करते हैं कबूल फरमा. जो इस सारे सवाब करते हैं मौला तक पहुँचा.
हमारे बुज़ुर्ग, हमारे रिश्तेदार, हमारे उस्ताद, हमारे करीब के, दूर के, नज़दीक जितने भी फौज हो गए हैं मौला सब सवाब करते हैं, कबूल मंजूर सबके करो, कब्रों पर करोड़ा रहमता बरकत अता मौला, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, अपने जवारे रहमत में जगह आता फरमा मौला, हमारे कमी लाहुल अलमीन रहम के फैसले फरमा, जहाँ जहाँ कोई मुसलमान परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा, ख़ुसूसन फ़लस्तीन में जो शुहदा चले गए हैं मौला तेरी बारगाह में पहुँच गए हैं, उनके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमा, जो ज़ख्मी हैं मौला उनको शफ़ाए कामिला नसीब फरमा, जो बेघर हो चुके हैं मौला उनको अच्छा घर अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन यहूद व नसारा जो अजीब अजीब साजिशें करते हैं मौला नाकाम बना, मौला हमारे दुआ कबूल फरमा, इस्लाम का बोलबाला अता फरमा, इस्लाम का बोलबाला अता फरमा, मौला हमारे दुआ कबूल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि